دوستانی عزیزم، امیدوارم که همه شما خوب و تنسیت هستین. ما حاضر رفته استیم طرف های صدوات. امروز چی خیلی شد که شوهرم میدانشون برامد که بیا منطقه صدوات برام گفته و حاضر ما همونجا باید رویم. همین قدر فقط میگفتم که من صدوات بر نمیگفت. امروز چی خیلی شد که خودش گفت که بیا منطقه صدوات برم و بسیار وقتا میگفتم که صدوات بیا رویم، میگفت که نه من نقص نمیبینم صدوات رفتن و گشتن نقص نمیبینم، پول میتیم رو اندی مگزین آخر رو صدوات نمیریم. امروز خدا با شکر که راضی شد و زیر ما طرف های صدوات رفتیم و خواستم که شما همراه خودم گیرم با من باشد دوستانم یک جای از طرفی صدوات برویم. الکای ما در خزان ریزی شده است، همه برگام خیلی زرد شده ریختیان، درختای هم زرد شدیان. امروز ما در هوا کمتر خنک. خدا کند که امروز باران نبارد که اگر نمونده تای باران میمونه. این بچه من که میخوام که از صدوات برای خودم یکم چی خرم، لباس و پاتینکا و خیلی نمال و هر چیزایی که برای سطر است خرم. اینجا دادم میابی خیلی چیزا، چند ویدیو تماشا میکنن، بلاگر سیامکا میکنن و میکنن که صدوات هر چیزا هست با ارزان است. ما هم خواستیم که رویم کنی بینیم تماشا کنیم. عزیز، ما الان صدوات آمده، میخوام چیزای خریداری خودمون رو برای شما نشان دهم. ما به نهایت گشتیم، برای شما من کم سیامکا کردم چون که نتونستم سیامکا کردم، تلفنم ضرورت نداشت و به نهایت بسیار صدوات کلام بود. ما گفتیم و گشتیم، وقتم نشد درستیم و میخوام که برای شما کم ترک ابزاری چیزا کنم. تو شد که من چی خریدم گفتم. من برای خودم خریدم این خیلی کراسفکی. اینا من خریدم 10200 رو بود. ما به نهایت گفتیم که یکم آبوفی نقص یابیم، بعد آخرش که هم نیافته گرفتیم. با خریدم برای میکل جانم خیلی فوتبالکا کتیبای چیزی بارسلونا. با خواستیم که 10 ماهگیش هم خیلی لباس پوشانیم شه اکوازی 10 ماه نیو
9 моҳ мешаба наздике. Барои 10 моҳагиша харидем мо ҳаминтар ёфтем. боз ман харидам дунаму чихол. Ин мо харидем 250 рубл. Бениҳоят чихолҳои арзон буд дар Садовод. Ман по свети ҳар дуи либосе ки харидагиам по свети ҳава ё чихол харидам. боз ман барои худам хардам нумоли чоркунҷа харидам. Хостам ки ман бисёр вақт фақат шарф мебастам. Хостам ки ин карад ман хеле нумоли секунҷа бандам. ҳамозир ки бастам ман наметонистам рости баста. имрӯз бастам хеле нағз буд ва ман дедид. акнун ман исбас мумкин ки фақат нумоли секунҷа харам. боз мо харидем ҳамин хеле сумкача. ман аз шавҳарам ваъда карда будам ки барои ман сумка мехарам ва ваъдаашон вафо кардам. ки ба ҳамин хеле сумкаи нағз харидам манза. ин сумкаи мо харидем 1200 рубл. гуфтам качествоаш бениҳоят нағз аст. ин се намуд дорад, даста дорад ва намудаш ҳамин хел. сумкачаи нежники хушрӯ ба ҳамаи либосҳо мегӯ. свечам нағз. бо ин хел як ваи дигар дорад. боз ин хел дастаи дигар дорад. хоза ин сумкача бениҳоят ба ман махбул шуд. бо ман барои чӣ бисёртар рафтагӣ будам. хостам ки барои худам барои ҳамин тирамо ягон либоси нағз харам. бениҳоят мо ҳамин хел либосҳоро кофтем. баъд ахираш аз як ҷо ёфтем. инҷа торгови центр дошта бо Садовод яку ду ҳамҷа дуромадем. онҷа ягон чӣ наёфтем. баъд дуромада яке дидем ки як хитоиё мефурӯхтиянд. ҳамин хели харидам. ду намуд харидам ки да ҳамин хунукиё пӯшам. инаш камтар ғафстараю инаш камтар ғафстара баеш туноб. иноя ман 1600 харидам. ина ман дар интернет дида будам инстаграмда 2500 3500 не ки дар онҷа мо арзонтар ёфтем. ино айзону поёнтараканд. камтар айзону поёнанд не ки кушоди хушрӯанд. бисёр ман мебинам блогерои армияну лезгинкау ва ё ҳамун давлато мепӯшанд. ба ман бениҳоят махбул шудагӣ буд. баъд гуфтам ки ҳамин хели либос мехарам манам мепӯшам. ина инаша бинед хеле тунукай. инаш светаш инаш ҳамин хел свети савзак. инаш свети фиолетови. брукаш михалвай дорад. ман ина бо хушрӯ карда нишон медиҳам шумо. да инои 1600 харидем. холоса мо ҳамин қадар чиз харидем. бениҳоят гаштему монда шудем. бисёр наёфтем Садовод ҷое ки сиёмка мекунам. ман дар ютуб мебинам. он ҷое ман вапше наёфтам. ҷое ки ҳамин либосҳои нағз сиёмка карда мепартоянд дурозо ва ё ман наёфтам. баъд ҳаминоя гирифта омадам. ҳамин қадар чиз харидем дӯстонам. ба ҳамаи шумо хай. боқӣ дар паноҳи худованд бошед. имрӯз буд як рӯзи хариди мо аз бозори Садовод. худо нигаҳбонатон дӯстонам. на дӯстони азизам ҳамун куртае ки ман харидам. на бо хушрӯ карда бинен. ин пушташ капшон дорад. ҳамин хел гармаки нағз гарм мегирад барои зимистон. на ин поча дорад. бо почашам хел манже дорад. вай пешаш банам хел бандкати мебанди агар ки кушод бошад. ина дуюм либоси ман. инам ҳамин хел ранги ҳавая. не ки цветаш дигар. ин камтар тунуктарака. инам капшон дораду брукашон як хел. ин брукаш киса дорад. не ки курта вапше киса надорад ягон ҷошта.